Hi guys, welcome to my channel. Chanel! Channel din, channel. My name is Kylie. Ito daw, hello. Hello guys, I'm Kylie. Welcome to my channel. Ilan na yun? ako. Hanang imo? For once in your life, take a stand and cry. I don't understand to decide. Ang gabi ah. Hello guys. Kinalawi. Kinainin tayo na. Mga unta guys. Sino bibi? Mga unta guys, o kwek-kwek. And Makagabayan na. shrimp. Sa ano? Saan? Sa gisaan. Init. I'm gonna eat this later. It's hot. Tabang Bili nila. ako. Ba? Saan na mo bibi? Oreo. Okay lang. Ano sa maning nga itong milk tea? Sunsribol. Shabu ba? Sure, yun ka sunsribol. Ay, ang brand. Duh! Ako guys, kay small, katita ka large niya ako kay Oreo, tapos iya ka sunsribol. Yeah.